तमे माने जणे जणे नारी तमरी भली जणे नारी आज भगवान को गोईठा मारी बोलो मा हाँ बाहर अंतर जामी नारायण सुदामा ब्राह्मण हाथ रे हाँ ये धीरे धीरे परा प्रभु आज कोले गमाना ये चाकर है बाप आज बोलाए आज बोलाए दुनिया रे परा मालिक अटंकी राजा प्रभु श्री नारायण प्रभु से नारायण मालो भौणी मोर देई मजे श्रवणा ये सती पदा भात मालो आज करे जाना सती पदा भात मालो आज करे बयाना सती पदा भात मालो आज करे बयाना अंतर जामी नारायण बेसी आज बाहरी पड़ुछन हाँ 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 ये पटे सुदामा गोसेई कले कौन हाँ कहले गोविंद रे बापू आउ केते बाट तम घर अरे आम घर यही निकट रे चाल जीवा चाल तम घर तम भाई अछंती भाउज अछंती हाँ अच्छा तम भाई कोन केमती रागुआ न तो मो भाई तो जहा जहा मो भाउज 10 गुण से रागुआनी हाँ तम भाई रागुआ हले से रागुआनी हाँ मु कोन करबिले मैं से शिव भक्त के नारायण कृष्ण भक्त ठीक अछि ताले गोटे काम कर हेजी बाबू बोलो चलो आउ देरी करन चल आरा मो साथी रहा धरी पकैले ब्रह्मांड नायकंकर हाथ चली छंती कालिया ठाकुर हे मा सुदामा जाउछि अंतर रे भक्ति अछि जाई पहुंची जाउ छंती मालतीर द्वार देश रे डाकी देउछि सुदामा ब्राह्मण डाकिला भाउजो आ किए बा एटा जोर रे कोन डाक पकाउची मु जाए टिके देखे भाउजो सुदामा तमे हाँ अरे एते दिन पर हम कथा मने पड़िला भाउजो तमे परा कहूतलो तम घर को गोटे चाकर दरकार हाँ ए देखो ना आटू कटी भारी बात हेलानी अट्टा जे कुहनी कुहनी काम मु जम्मा करि पारुनी ये कली जुग नारी आ से द्वापर जुगर तांकर पुणी अंटा बिंधा आ कोन अच्छा भाउजो हाँ तमे तो कहूतलो गोटे बालकटिए दरकार मोर दरकार मु गोटे बालक पिला नहीं आसीची नहीं आसीचो तमे ताकू रखिबो चोर खंट नुहटी ना 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 से चोर नुह भलो पिलाटी एटी कौन सुदामा ये आइला आइला एटी 15 खंड पान मोर दरकार दबटी कौन पान भांगी की सकाळ दब हय भाउजो तमे पान खाओ आउ कोन या आउ कौन खाओ खाली पान खाए 15 खंड हाँ कहले गोविंद रे ताको पचार के आस नन्ना कौन ये तम भाई कर निज स्त्री ना कौन बाहर स्त्री बुझुतली अच्छा ये एइने त न तांको बेले रे कोन केमते ये थले अरे सूर्या तो सूर्या नुह आउ मु गोपाल बा कहलु गोटे पुरुषर गोटे नारीर केतुटा स्वामी गोटा नारीर गोटा स्वामी मु कहबी गोटे नारीर दीटा स्वामी पाला खिन खराब कर देबी तुमे तो कथा करबो मो माल प्रत्येक नारी मान करो 2टी लेखे स्वामी तमरा पैसा काटिबे काली काई काटिबे प्रत्येक स्त्रीरा गोटे लेखा स्वामी अच्छा दीदी कौन भलो कथा न कहि सत्यनारायण को दरबार तमे कहतो शीघ्र कह अच्छा मो भाई मौसा माने बसचंती हाँ अच्छा भाई तम स्त्रीर कहिति स्वामी कहू तांको स्त्रीर 2टी स्वामी तमको अल्प दिन रे मरण हो अयो ताकरी गाँ रे पाला करबो ताकरी गाँ रे खाइबो ताकरी घर खाइबो ताकरी गुण गाइबो अच्छा मां कोन कोन कहिति ना ना को कहू सब तो स्त्रीर कहिति स्वामी की रे मु तो गोटिए कहिति कोन बताऊ ए शरत भाई स्त्रीर 2टी स्वामी ये गोटिए आ गोटिए अछि अच्छा नीरो तोर कहिति रे तार 2टी स्वामी ता स्त्रीर ये गोटिए अछि ठी आ गोटे अछि अच्छा दीदी बोलो कथाटा खळा रे हां कह अच्छा यद्यपि समस्त पुरुष मानकर स्त्री जोड़िए लेखे स्वामी तमर कही ये मोर 2टी स्वामी
ଆମର 6ଟା ସ୍ୱାମୀ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର କଣ ଭାସି ଯାଉଛି? ଏଇଟା ତମେ ତ ଗାଁଣିଆ ଲୋକ 125 ତମର 2ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ହଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ପୂଜା 6ଟା ହେଲେ ଅସୁବିଧା କଣ ରହୁଛି? ଅରେ ସୂର୍ୟା ଅରେ ତୁ ମୋ କଥା ଠିକରେ ବୁଝିଛୁଟି? ଆଚ୍ଛା ଦିଦି କଣ ଧର ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଯୋଡ଼ିଏ ସ୍ୱାମୀ କହିଲ ହଁ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଏଠେଇ ପାଲା କରୁଛି ହଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀ କୋଉଠି ଥବ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଛି ଯାହା କହିବି ଧାରା ନେଇକିରି କହିବି ହଁ ଏ ପୁଅ କହିଲା ଏ ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଏହି ମତେ ପରମାନନ୍ଦ ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଯୋଉ ଠାକୁର ଆବିର୍ଭାବ ହୁଅନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ହେଲା ଏ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ହେଲା ମୁନି ଋଷି ମାନେ 16 ସହସ୍ର ଗୋପ ନାରୀ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ଗୋପୀନାଥ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ତାଙ୍କର ତ ଗୋଟିଏ ଲେଖେ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ସେ ଗୋପୀନାଥକୁ କାହିଁକି ବରଣ କଲେ? ଆରେ ଗୋପପୁରରେ ମୋ ସାର୍ କଣ ସବୁ ଯାକ ଅବିବାହିତ ଥିଲେ? କେହି ବିବାହିତ ନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଂଶୀ ଧ୍ୱନି ଶୁଣିଲେ କିଏ କୋଉ ନାରୀ ପିଲାକୁ କ୍ଷୀର ଦଉଥିଲା, କୋଉ ନାରୀ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଶୟନ କରିଥିଲା, କୋଉ ନାରୀ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲା, ଇଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବଂଶୀ ଧ୍ୱନି ଶୁଣିଦେଲେ ଇଏ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲେ ରେ। ତାଙ୍କର ତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀ କିଏ କିଲୋ ମା? ଓଲୋ ସେ ରାସନ ଚାଉଳ ଅଧିକା ପାଇବ ନା ଗୋପପୁରରେ ଗୋପୀ ମାନେ ବାଳୁତ ଅବସ୍ଥାରେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ବାଲୁକା ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ବାଲି ତୃତୀୟା ଓଷା ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟା ଓଷା କୁହନ୍ତି। ହଁ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହାନ ପୂଜା ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ବାଲି ତୃତୀୟା ବ୍ରତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବର ମାଗିଥିଲେ ନମଇ ଶଙ୍କର ମୋରା ନନ୍ଦ କୁମାର କହିଲେ ନମଇ ଶଙ୍କର ମୂରତି ନନ୍ଦ କୁମାର ଦିଅ ପତି। ଇଏ ନନ୍ଦ କୁମାରକୁ ପତି ହିସାବରେ ଆଜି ପାଇଥିଲେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପାଇଥିଲେ କିଏ ସିନା ଗୋପୀମାନେ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ପାଇଥିଲେ ଭଗବାନ। ଶେଷରେ କଳି ଯୁଗରେ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ଜଗତର ନାଥ ଇଏ ଆଜି ସାରା ଜଗତର ସ୍ୱାମୀ ହେ 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 ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କୋଇଲି ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ। କଣ ଲେଖିଲେ? କହିଲେ ଲୋକଇଲେ ଲୋକଇଲେ ଘର ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ମାଲୋ ଆଉ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ କିଏ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ। ତେଣୁ ସୁଦାମା ନେଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି କାହାକୁ ନା ଗୋପାଳକୁ ନେଇକିରି ଯାଉଛି। ଏଇଠି ସୁଦାମା ଏଇଠି ଟିକେ ଶୁଣିଲ କଣ ସିଏ ମୋ ପାଇଁ ଫୁଲ ତୋଳି ଦେବ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ। ହଁ ମୋର ବାସି ପାଇଟି ଯେତେ ଅଛି ସବୁ କରିବ। ହଁ କରିବ ଯେ ତାକୁ ଟିକେ ମୋ ପାଖକୁ ଛାଡ଼। ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ରଖିକି ମୁଁ ତାକୁ ରଖିବି। ନନା ବୋଲୋ ତମ ଭାଉଜ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ର ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ଅସ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ସୁଦାମା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଁ ଘରେ। ଡାକିଲେ କହିଲେ ମା ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଚାକର ହେବି, ଆପଣ ମତେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ଇଏ ତାହା ଆଜି ମୁଁ ପାଳନ କରିବି। ସବୁ କାମ କରିବି, ଖାଇବି ପିଇବି ରହିବି, ମୋର ଦରମା ଦବ। ଏ ଗୋପାଳ କଣ ନା ଶୁଣି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ତତେ ଚେତାବନୀ ଦଉଛି। କଣ କହିବ?
କହିବିନି କାହିଁକି ମୁଁ ଲୁଚିକି ହଁ। ମୁଁ ପୂଜା କରୁଛି ନାରାୟଣ ନାରାୟଣକୁ ପୂଜା କରୁଛି ହଁ। ଏଠି ଶୁଣି ହଁ। ସକାଳୁ ଉଠିବୁ ସବୁଦିନ ଫୁଲ ତୋଳିବୁ ଫୁଲମାଳା ଗୁନ୍ଥିକି ହଁ। ସେଇ ବାଟ ମୁହଁରେ ଥୋଇଦବୁ ଭିତରକୁ ଯିବୁନୁ ତମ ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ମୋ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଭିତରକୁ ଯିବୁ ତତେ ଧକିଆ ମାରିକି ବାହାର କରିଦେବି ଓ ମୁଁ ଯିବି ନା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଜଗତର ନାଥ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ନୀଳାଚଳ ନାଥ ସେ ସାରା ଜଗତର ସ୍ୱାମୀ ତମର ସ୍ୱାମୀ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ଜଗତଙ୍କର ମୋ ମାଲ ଯୋଉ ନାରୀ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥାଏ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବିପଦରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲିକିରି କହି ସମ୍ବୋଧନ କରେ ତେଣୁ ଆଜି ସୁଦାମାର ପତ୍ନୀ ମାଳତୀ ସେ କହନ୍ତି ପତିତ ପତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପତିକି ହଉ ହଁ ଏ ପୁଅ ହଁ ଆଜି ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଲାଣି ଆଜ୍ଞା ସୁଦାମା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବସିଛି ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ଗଲେ କୃଷ୍ଣ ଅସ୍ତୁ ଭଗବାନ ଗଲେ ମାଳତୀ ଡାକିଲା କହିଲା ହଗା କଣ ଗା हेलो 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 एमिति तुमको मु पाइबी प्रभु हे ये मोह माया धरा धामे मो चिंतार कारण तुमे मो हृदय भावना तुमे मो चिंतार कारण तुमे केमिति तुमको पाइबी प्रभु हे केमिति तुमको पाइबी प्रभु हे मोह माया धरा धामे मो चिंतार कारण तुमे मो हृदय भावना तुमे मो चिंतार कारण तुमे केमिति तुमको पाइबी प्रभु हे केमिति तुमको पाइबी प्रभु हे मोह माया धरा धामे मो चिंतार कारण तुमे मो हृदय भावना तुमे मो चिंतार कारण बेल पाए नाही तुंडे धरी बाटू तुमरी अमृत नाम बेल पाए नाही तुंडे धरी बाटू तुमरी अमृत नाम मते जंजाल जालरे तमे एमिति छंदिच पाए ना टिके विश्राम मते जंजाल जालरे एमिति छंदिच पाए ना टिके विश्राम क्षमी दाता हे ऋषिकेशा क्षमी दाता हे ऋषिकेशा दिया चरणे मो चिंतार कारण तुमे मो हृदय भावना तुमे मो चिंतार कारण तुमे
मुझे जाए आउ दिसे मते खाली मोह माया रूप छवि मुझको सजाई ये नितम बहलाई ताके से ही रूप जीवी मुझको सजाई आउ नितम बहलाई ताके से ही रूप जीवी कुटीर कटा जटाणे खुशीर कटा जटाणे मोते कुटीर कटा खुशीर कटा जटाणे मोते चिंतार कारण तुमे औ जय जय नारायण हे जय चका डोला हृदय भावना तुमे चिंतार कारण तुमे बड़ दाने कामियारे लगा लिया हृदय भावना तुमे चिंतार कारण तुमे जय जय नारायण लीलाधि मंडन हृदय भावना तुमे चिंतार कारण तुमे जय जय नारायण पतित पावन हृदय भावना तुमे जय जय नारायण जय चक्रधर हृदय भावना तुमे बड़ देउल रे बाना उड़े खर खर हृदय भावना जय जय रघुपति कौशल्या नंदन हृदय भावना जय जय सीता देवी हृदय चंदन हृदय भावना जेऊ राम सिंधु जड़े मत्स्य रूप धरी हृदय भावना चारि वेद उधारिले शंखासुर मारी हृदय भावना ये प्रलय रे पृथ्वी हेला रसा तल गामी हृदय भावना ये अद्भुत बराह रूप धरी जेऊ स्वामी हृदय भावना आज पुष्प परि ताहा तुझे करिल धारण हृदय भावना जय 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 आहे सत्य नारायण हृदय भावना तुमे मालती घरे जाई भगवान पहुंची गले मालो मालती ब्राह्मणी डाकिला कहला कालिया रे ए गोपालिया गोपालिया गोपाल आ मा मालो कौन कहूछ धन रे ना आज केड़े आशा करिछि मालो मु भगवान को पाखरे आज अनेक पूजा सामग्री रखिबी हेले धन मा तू जा
गोटे काम करिबो कौन कौन ये गोगस्टरू फेरी आसिले हेले मने रख मु जहा पूजा करी न पूजा करबा पर्यंत किछि छुईबुनी कि खाइबुनी तमे पूजा करियो हाँ मु किछ खाइबिनी ना मो मालो मालती कला कौन ना नारायण पूजा करिवो बाल मुकुंद को पूजा करिवो हे मा नारायण को पई आज पूजा सामग्री बाढ़िला आ हे धन कौन बाढ़िला तला आरिसा का करा जानो हो बाढ़ी देला सोहणा पोड़ पिठा सहित रे शाग भजा सोहणा कालिया को भल लागे पोड़ पिठा सोहणा सजाड़ी लगा मो मालो मालती ब्राह्मणी ये जगन्नाथ ये नारायण को पूजा करिवो कौन ना भगवान को भल लागला भलिया पोड़ पिठा करिछि हाँ आउ कौन करिछि ना काकरा छाणिछि अच्छा मंडा मंडा पिठा करिछि अच्छा चकुली जियंता आउ मालती कला कौन ये घृत पली सर पुली आनी जे थोइला यही ठारू न्यायवान हो सुन दे भला घृत पुली सर पुली समस्त जिनिस को आज सामग्री के सजाड़िला किए से ना मालती ब्राह्मण हाँ नेइकिरी कालिया को नारायण को मूर्ति पाखे थोइला विचार कला मालती मालो मु सबु आनिली सबु थोइली मु टिके दीपटिए लगेबी आनिकिरी नारायण को पाखे दीपटी थोइबो ये तो ब्रह्मांडर करता ये तो भक्त अधीन भगवान हो ये कालिया ठाकुर कले कौन मालो गोगष्ट को जीवे कौन ये घर पछपटे लुचि थिले मालो ब्राह्मणी आज कला कौन ना जेते बेले जाइछि आज दीप आनिबा पाई ए धन कपटिया ठाकुर कौन कले मालती जाइछि आनिबा पाई दीप हाँ गोविंद तो लुचिकी देखुला मालो गोविंद विचार कला आरसा काकेरा खाइबा पाई मोर भारी इच्छा होउछि ये सरपुरी खाइबा पाई मोर भारी इच्छा होउछि मो मालो कला कोन ये आंठुआ गोपाल परा बेगे आंठे सरपुरी खाइबे जे मनरे भाबिले धाई आसिला मालती ब्राह्मणे बढ़िया देखी देला मो भोग किए खाइला वर्जन करे धाई आसिला जे मालती बढ़िया धिया ଭଲ ପିଠା ନାଗୁଛି ରେ ଆରେ ତୁ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ ମୁଁ ପିଠା ଖାଉଛି ପିଠା ତୁ ପିଠା ଖାଉଛୁ ମୁଁ ପୂଜା କରିବାକୁ ରଖିଥିଲି ତୁ ଖାଇଦେଲୁ ତ ତାଜି ବାରମ୍ବାର ଆଜି ପ୍ରହାର କରୁଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମାଳତୀ ମନା କରିଥିଲି ଜମା ଠାକୁର ଘରକୁ ପଶିବୁନି ଭୋଗ ଖାଇବୁନି ମତେ ଯେତେ ବାଡେଇଲେ ବି कालिया ठाकुर कहले मत एमती गोईठा मारिबनी रागिकी कालिया ठाकुर आज्ञा भक्त आ भगवान ना भगवान कहले ये तो मत गोईठा मारुनी केमिति गोईठा मारिबो आज कले कौन कहले मालती माल बाड़े चली हरे तुम भोग खाई दिलु हरे हरे पुओ कौन अरे तोते जदि भोक लागुथिला तू मते मागिलुनी मु तते खाइबा को देई था फुला देबू मु ठाकुर पूजा कर जाइला मो पेट भी कोन सो बैली खाई देनी मते न भनगिला तम पिठा बरिया हे मो घरे पसी मो पिठा खाई मो ठाकुर पूजा सब अनाय नीति करी देलु हइरे पो तू केरे मूर्ख काम कलु रे ये मारी भी बोली जा जा मालती को हिला यहाँ कोई मालती जे
आज्ञा ଯାହା ଖୋଜୁଥିଲି ପାଇଛି ମା मो मालो भगवान पाद चिन्ह मारिदेले गोईठा ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଇଠା ମାରିଦେଲେ ମାଳତୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଧରି ପକେଇଲା ପାଦ ଇଏ ଧରିଲି ଧରିଲି ବୋଲି ମାଳତୀ କହିଲା ଓ, ପାଦ ଧରିଛନ୍ତି କିଏ ସେନା ଗୋବିନ୍ଦ ଆଚ୍ଛା ଦିଦି ଓ, ତମକୁ ଡିକ୍ସ ଉପରେ ଥୋଇଲା ନେଖା ହଇରେ ତୁ ବଡ ଭାଇଟାରେ ମୋର ପାପ ହବ ମତେ କ୍ଷମା କର ଆଁ? ଆମେ ପୁରା ଫୁଟଉଛେ କଣ ଫୁଟଉଛୁ ବା ଆମେ କଣ କୁକୁଡ଼ା ମାଲୋ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଇଠାଟି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି କିଏ ସେନା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମାଳତୀ ମାରି ଦେଇଛି ନାରାୟଣ ପାଦ ଟିକେ ମାଳତୀ ଭିଡ଼ିକିରି ଧଇଲା ନାରାୟଣ ପାଦ ଟିକେ ଧରିଛନ୍ତି ହେ ମା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହିଲା ହଇରେ ପୁଅ ହରେ ମୋ ପାଦ ଛାଡେ ଆଁ? ସତୀ ପାଇଛି ଆଜି ପାଦ ପାଇଛି ଆଁ? ଇଏ ସେହିଠାରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଯେ ବିଚାର କରିଲା ମାହା 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 ବୋଲି ଯେ ପାଦରେ ପଡ଼ିଲା ତୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁନି ମା ଆଜି ଯାକେ ସେ ଯାହାକୁ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ତୁ ପୂଜା କରୁଛୁ ମୁଁ ସେଇ ମା କଣ ମୁଁ ସେଇ ଗୋପାଳ ଗୋବିନ୍ଦ ମଧୁସୂଦନ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯାଉଛି ମା ଯାଉଛି ଇଏ ତ ମାୟାଧର ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମୋ ମଉସା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଲେ କହିଲା ଏ ମୋ ମାୟା ମୋତେ କାହୁଁ ଜାଣି ମାୟାଧର ଠାକୁର ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଆଜି ନିଜ ରୂପକୁ ଧାରଣ କଲେ ମାଳତୀ କହିଲା ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଏ ଗୋପାଳ ପିଲାଟିଏ ଇଏ କଣ ଏଡେ ସୁନ୍ଦରିଆ ରୂପଟେ ହେଲାନି ଯାହାର ଦେହରୁ କର୍ପୂରର ବାସ୍ନା ଧାଇଁ ଆସୁଛି ଯାହାର ଦେହରୁ ଧୂପର ବାସ୍ନା ଆସୁଛି ଯାହାର ଦେହରୁ ଅଗୁରୁ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି ମାଳତୀ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲା କଣ କହିଲା କହିଲା ହରେ ମୁରାରେ ମଧୁ ଗୋବିନ୍ଦ प्रभु एतिकी मोर शेष बर प्रभु मत आशीर्वाद कर प्रभु मु जो छाती के तुम वक्ष को पदाघात हेले मु से पाद बुकेट पर जन्म रे पाइसी प्रभु कौन होला प्रभु यही पाद को तुम्हें पाइबा को चाहूच चाहूची प्रभु हाँ ए धन मु तुमको आशीर्वाद कली हाँ सत्य जुगरे सत्य जुगरे तुम्हें मते निश्चित भाव रे पाइबो हे ये तुलसी स्तबक कवि लिखिले कहले सत्य जुगे तोर सत्यवती नाम त्रेतया जुगे द्वापर जुगरे नाम त्रिपुरा कली जुगे वृंदावते तुलसीर माल तुलसी दल तुलसी भूषण होए ये तुलसी मूल लय लड़ाई नील चक्र दिशुताए ये मूले तोर गंगा डाले तोर विष्णु पते देवता वास ये तो पत्र पड़े
सेई मालती सत्यवती हेतिला सेई मालती त्रिपुरा हेतिला तेणु चारि जुगरे कौन ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଦ୍ୱାଦଶ ଆଙ୍ଗୁଳି ମୂର୍ତ୍ତି आठुआ गोपाल ନା आउ ଯାଇଥିଲା ବଳିଦ୍ୱାରକୁ ପ୍ରଭୁ रह भौणी मोर सेया कहूनु आउ गोटे कथा रहा ପ୍ରଶ୍ନଟା भौणी मोर प्रश्न पचारि ବାମନ कली जुगरे सत्य जुगरे भगवान बामन अवतार होकर जाइए ताले र भक्त कवि हेले कवि किए ना सारिया भिक कौन लिखिले हाँ सुंदर पतटी दासिया बाउरी कहूँ दासिया बाउरी कौन लिखिले कहले मते से ही रूप देखाओ मते से ही जय श्री राधे राधे जय श्री राधे कौन कहले दासिया बाउरी कहते कहले प्रभु मते से ही रूप देखाओ कौ रूप ना दिले गोपपुर रे गोपीनाथ रूप होता मते से रूप टी देखा द्वितीय पाद बर कौन मागिले हाँ कहले प्रभु आउ कि नुह आउ गोटे रूप मागि ना कौन ना ये बलि द्वारे जाई भिकारी होई रहिल तेणु मंत्री चित्र मंत्री नयन रे पुष्प भरी से ही मते से ही मधन ଆଜ୍ଞା भौणीर प्रश्न समाधान ନା ନା କଥା କଣ କି ଯୋଉ ତିନି ପାଦ रह ସୂଚାଇ ଦଉଛି ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ବଳିରାଜା ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ବଳିରାଜା ଦାନ ଧର୍ମ ନିପୁଣ ଥିଲେ ଅତି ଦାନେ ବଳିର୍ବଧ ଅତି ମାନେ କୌରବା ଅତିଟା ସବୁବେଳେ ଖରା ହତ ଲଙ୍କା ଯେ ଅତି ଗର୍ବ କଲା ସେ ମାଲ ଲିପ୍ତ ହେଇଗଲା ଆଜି ଭଗବାନ ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ କପିଳ ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ନିଜେ କପିଳ ମୁନି ହେଲେ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲାବଣ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିକେ ଧାରଣ କରି ଶ୍ଲୋକଟି ଆସିଲା କହିଲା ଲାବଣ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠ ମାତ୍ର ଜଗତ ବସ ତିଳକଂ ପୁସ୍ତକଂ ବର୍ଣ୍ଣମାଳ ହୋ लावण्य मूर्ति बामन शरीर सुवर्ण पैता अच्छी कांधे हाथ में गोटे माल गरु धरी सुवर्ण गरुटे धरी ब्राह्मण पिला ना ब्राह्मण वेश को धारण कर अंतरजामी नारायण जेतବେଳେ आसिले बलिराजा बसी शुक्र को कहीदेले कहले शुक्र तमे मोर द्वार देश थाओ मंत्री होकर शुक्र रहिले द्वार देश जेतेबले द्वार देश रहिले मालो ये तो अंतरजामी नारायण ये ब्राह्मण वेश को धारण करी ये बलिराजार दरबार रे ये उच्च स्वर रे वेद ध्वनि कले बलिराजार दरबार रे पहुंची जाइछन्ते बामन रूपी भगवान बलिराजांकर कर्ण गहर रे पड़ीगला डाकिले शुक्र मो द्वार देश रे किए टिके देखि आसो बाहरी पड़िले शुक्र मंत्री ए तो हूँ शुक्र परा गले द्वार देश रे जे हाजर हेले सुनिब देई कि भले शुक्रंकर द्वार
ଦେଶରେ ବଳିଙ୍କର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଶୁକ୍ର ଯାଇ ଦେଖିଦେଲେ ଦେଖିଲେ ଜଣିଏ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛି ମାଲ ଇଏ ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠିଟି ଯେଡ଼ିକି ବଡ଼ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସେଇଙ୍କର ରୂପଟି ମାଲ ସେହି ଭଳି ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠେ ପ୍ରମାଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୁକ୍ର ଦେଖିକିରି ଚିହ୍ନି ଦେଲେ କହିଲେ ଆରେ ହେ ଇଏ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ରୂପ କବି ଲେଖି ନାହାନ୍ତି କଣ ଲେଖିଲେ କହିଲା ଇଏ ଲାବଣ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ବାମନ ଜଗତ ବସତି ତା ଶୋଭେ କପଳ ହସ୍ତେ ପୁସ୍ତକ କଣ୍ଠେ ବର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଠେ ବହି ତାରେ ଶୋଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଶ ଯେ ଧରେ ଆରେ ହୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଶ ଯେ ଧରେ ବାମନ ରୂପକୁ କରିଣ ଧାରଣା ବାମନ ରୂପକୁ କରିଣ ଧାରଣା ବାମନ ରୂପକୁ କରିଣ ଧାରଣା ବାମନ ରୂପକୁ କରିଣ ଧାରଣା ବିଜ ପରାନର ହରି ବିଜ ପରାନର ଏ ପୁଅ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର ଦେଖିଦେଲେ ମାଲ ଚିହ୍ନି ଦଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଜାଣି ସାଇଲେଣି ଶୁକ୍ର ଆସିଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର କହିଲେ କହିଲେ ବଳିରାଜାଙ୍କୁ ନ ଜଣେଇଲେ ହଉ ବଳିରାଜାକୁ ନ ଜଣେଇଲେ ବଳିରାଜା ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯିବେ ଆସିକିରି କହିଲେ ମହାରାଜାଙ୍କର ଜୟ ହଉ କହିଲେ ମଣିମା ଜଣେ ବେଦପତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିଛନ୍ତି ଏଡ଼ିକି ବକଟେ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଳିରାଜା କହିଲେ କହିଲେ ଶୁକ୍ର ତାହେଲେ ମତେ ଯିବାକୁ ହବ କାହିଁକି ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଦ ସେବା ଦେବତା ପଦ ସେବା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଆସନ ରୂପେ ବଳିରାଜା ଆଜି ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଙ୍କ ନିକଟକୁ ଡାକିଲେ ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ମୋର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ କହିଲେ ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ଇଏ ଧନ୍ୟ ମୋର ନେତ୍ର ଆଜି ଧନ୍ୟ ଯେ ହୋଇଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପକୁ ପରା ଦେଖିବି ଯେ ଭଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପକୁ ଦେଖିବି ଯେ ଭଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପକୁ ଦେଖିବି ଯେ ଭଲା ଭଗବାନ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ବଳିରାଜା କହିଲେ ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଆଜି ମୋ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲା ହେଲେ ଗୋସାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମୋ ଦରବାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ମୋର କିଛି ଭିକ୍ଷା ଦରକାର ଦେଇପାରିବ ବଳିରାଜା କହିଲେ ମୁଁ ଭିକ୍ଷା ଦେବି ସତ୍ୟ ସେତିକି ବେଳେ ଶୁକ୍ର ବିଚାର କଲେ କହିଲେ କାଳେ ବଳିରାଜା ସତ୍ୟ କରିଦେବ ତେଣୁ ଆଜି ଶଙ୍ଖର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଇଏ ମାଛି ରୂପରେ ବସିଗଲେ ଶଙ୍ଖରେ ଜଳ ଧାରଣ କିଏ କଲେ କିଏ ସିନା ବଳିରାଜ କହିଲେ ମୁଁ ଆଜି ଶଙ୍ଖରେ ଜଳ ଧାରଣ କଲି ଆପଣ ମତେ ଯାହା ବର ମାଗିବେ ମୁଁ ଅକୁଣ୍ଠିତ ମନରେ ପ୍ରଦାନ କରିବି ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଟିକେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି ପାଣି ଆଉ ପଡ଼ିଲାନି ଯେତେବେଳେ ପାଣି ନ ପଡ଼ିଲା ଇଏ ଶୁକ୍ର କହିଲେ ମଣିମା ଇଏ ବୋଧେ କୁଶ ଅଗ୍ରରେ ଇଏ ଶଙ୍ଖର ପଛେ କିଛି ଅଳିଆ ଲାଗିଛି ଧରିଲେ ଏକ କୁଶ ତାର ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଉଖାରି ଦିଅନ୍ତେ ହେ ମା ଇଏ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଖି ଯେ କଣା ପରା ହୋଇଗଲା
शुक्रंकर गोटे आखि कणा हो हाँ जितेबले मालो गोटे आखि कणा हो बाहरी पड़े शुक्र देखीदे बलिराजा कहले ये साधारण ठाकुर नुह कहले आपण कौन मागिबा चाहती मागंतु शुणु राजा कौन मोर 3 पाद भूमि दरकार 3 पाद भूमि गोटे स्वर्ग गोटे मर्त्य गोटे पाताल स्वर्गपुर को गला गोटे पाद मर्त्यपुर को गला गोटे पाद सेतिके बेले बलिराजा को नारायण मागिले कहले प्रभु आपणकर आउ गोटे पाद काई भूमि काई मोर भूमि आपणा को पाद टिकी काढंतु मो भूमि देखै ठीक अछि ये नाभि द्वारु एक पाद बाहर होई चौदह ब्रह्मांड मालो के पी स्वर्ग मंडल टिके आज से व्यापी गला है स्वर्ग मंडल को व्यापी गला बलिराजा कहले आउ काई कौन करी ये कहण करी बलिराजा विचार धारे परा बलिराजा एबे मथा टिकी देखाई ये चाहू चाहू परा नारायण एबे पाद परा चापी दे ये सप्त पाताल को बलिराजा परा चाहि न जहू जे गले दीदी तुमको मु टिका प्रश्न चेक कर ये ठीक है मो कहला कथा ये प्रभु को सत्य प्रभु करले जे 3 पाद भूमि प्रथम पादर आकाशटा आच्छादित हला द्वितीय पादर पाताल आच्छादित हला ये प्रभु को कहला तमर पाद मर्त्य द्वितीय पाद मर्त्य मर्त्य हम एका कथा लास्ट रे पाताल अच्छा दीदी जो पादुटी प्रभु को नाभिरु बाहरिला मो कहवा कथा नाभिरु पाद बाहरिची ये देवे पाद के राजा भूमि देवे बोली भूमि बदल मुंडो देखैले परा मुंडो देखेले हाँ। अच्छा जो चापिले बोली राजा को सप्त पाताल भेद करी शेष पाताल को गले कोणा कोणा थला पादरे मनीष मुंडो को चापी देले पाताल को पाताल को हाँ। कोणा बोले बा मन दान छोड़े मारे तो काबिले पाताले ये थे प्रभु प्रश्नर उत्तर ताकर पर से निजे कहि अरे मु ताको कथारे कहिलु तू पदरे बोलिलु हां पाताल बोले कोठे रहिले पातळ पाताल कोन जाती पादल कहले पादत धन्यवाद तेणु बलिराजा भगवान करो सदा सर्वदा पाद तले सेवक हेकरी रहिले कथाटा केमिता उत्तर हे माँ से बलिराजार मनोवांछा को पूर्ण करथिले नारायण हे द्वाराबाती कटक देवर्षि नारद जाई पहुंची जाई छंती जेतेबेले द्वाराबाती कटक रे पचार देला भगवान नारायण नारद कहले प्रभु प्रभु आनिल पाद चिन्ह आनिचटी देवर्षि हां तुम कथा अनुजाई जेते पाप करी आज मु से पाप को खंडन कली प्रभु जने नारी पदाघात को मु आनी प्रभु मानि गली तुमको प्रभु मानि गली ताका प्रेम को हेड भय तमे मो माया बुझी पारिलनी मु भाबिली तुमे होच जगतर हर्ता करता दैव विधाता मु एमिति माया करिली तुमे मो माया रे को भी पारि पारिलनी देवर्षि हां तमे जानिन कि तमे जानिन कला ना हम तिष्ठामि वैकुंठे कला जोगी ना हृदय न मोद भक्त्या जत्र गायन्ति ये तत्र तिष्ठामि नारद हो मु वैकुंठ रे न थाए ना
देवर्षि हाँ मते जी जेमिति भजन करे ହେଲା मु ताकू ठीक सेमिति भाव दर्शन ତମେ ଯାହା ମତେ ଯେମିତି କରିଥିଲ ଆଜି ମୁଁ ତମଠୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି ପ୍ରଭୁ। अरे ओडिया भागवत ହଁ जगन्नाथ दास लिखे ହେଲା कौन लिखिले କଣ जाहारो जे ओ भाग दे ना बहु दियाई तालाके ना बहु दियाई ରହିଯା कहले जाहारो जेऊ भाव देखी ଦେଖି नाब मु दियई ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସିନା ନାବ ସଳଖନ୍ତି ମୁଁ ହେଲେ ବଙ୍କା କରିଦେଇଛି ଆଜି। कौन बंका करिच ମନେ ଅଛି ମତେ ଯେମିତି ନାରୀ ବେଶ କରିଥିଲ ସେଇ ପ୍ରତିଶୋଧ ଆଜି ତମଠୁ ନେଇଛି ମୁଁ। କଣ କଲା ସେ? हय देवर्षि ଆଉ तमे मोरे भक्त हेई ଆଉ पुणी मोरे साथी रे खेलिल ଆଉ କଣ ମନେ ମନେ ଭାବିଲି ମୁଁ କେନ୍ଦରା ବଜାଇ ବଜାଇ ମନେ ମନେ ଭାବିଲି ଆହା କେଡେ ସୁନ୍ଦରୀ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଜଣକୁ ଧରି ଟିକେ କ୍ରୀଡ଼ା କରନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ା ମୁଁ ଯାଇକି ओ मोर अष्टपाट बंशी की देखी तम मन रे लालसा आसिला ଆଉ କଣ ସେଇଥିପାଇଁ ମାଗିଲି ବୋଲି ଶେଷରେ ମତେ ଯାହା ଅବସ୍ଥା କଲ ଆଉ हय तमे परा जने ब्रह्मचारी ଆଉ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଲି ये र ब्रह्मचारी हेई नारी प्रेम रे भाई ହଁ हयो तमे कोन जानिनो कहला ये जदी होइबो ब्रह्मचारी नयने न देखिबा नयने न देखिबा नयने न देखिबा जदी होइबो ब्रह्मचारी नयने न देखिबो ମାନେ ନାରୀ ଆମ ଗାଁ ଫକୀରା ହେଲା ଆମ ଗାଁ ଫକୀରା 8ଟି ବା जदी होइबो ब्रह्मचारी हरिब सात भंडारे जदि होइब ब्रह्मचारी नयने न देखिब नारी ନାରୀ ମୁହଁ ଚାହିଁବନି जदि होइब ब्रह्मचारी हरिब जदि होइब ब्रह्मचारी हरिब बेनी पूजा नारी हरिब बेनी पूजा नारी हरिब बेनी कहला जदि होइब ब्रह्मचारी ହଁ नयने न देखिब जदि होइब ब्रह्मचारी ହଁ हरिब सात पांच जदि होइब ब्रह्मचारी हरिब बेनी पुंजा हयो तमे को ब्रह्मचारी आ भितरे ପ୍ରଭୁ बोलो ଯାହା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଥିଲା ସେଇ ଭୁଲ ସିନା ମତେ କ୍ଷମା କରି ଦେଇଥାନ୍ତ ସେଥିପାଇଁ ମତେ ନାରୀ କରିଦେଲ ହାय ଶୁଣ। ସେଇ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି ପ୍ରଭୁ ନେଇଛି हेले बाबाजी ओ सेही सुनो ହଁ कथा कोन की ला जदि होइब ब्रह्मचारी नयने ନ ଦେଖିବ ନାରୀ नौटा नारी के दर्शन कले जने ब्रह्मचारी हो ଆରେ ମାନେ ଯଦ୍ୟପି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହବ 9ଟା ନାରୀ କି ଦେଖିଲେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହିସାବ କର ଏକରେ ଦୁଇଟା ହେଲା ଦୁଇର ଶ୍ରୀଦେବୀ ତା ଭଉଣୀ ଭାନୁପ୍ରିୟା ଗୋଟେ କୋଠାରୁ ପଡ଼ିକି ଗଲା କହୁନ ତା ନାଁ ଇଏ ବଖାଣି ଦବ ସବୁ। ଦିବ୍ୟା ଭାରତୀ हाँ ଓଡ଼ିଆକୁ ପଳେଇବା ଅପରାଜିତା ତନ୍ତ୍ରା ରାୟ ବୈଶାଳୀ ଜୁଚା ହେଲା अरे हे 9ଟା ନାରୀ ये ओडिया तो कहतुलु ता भीतर पुनी जुही चावाला को काहे ଇଏ ହେଲେ ଦାମିକିଆ କ୍ୱାଲିଟି ଫୁଲ ନାରୀ सूर्या 9ଟା ନାରୀ କି ଦେଖିବ अरे नौटा नारी शरीर रे किए ଏଇ 9ଟା ନାରୀ କହିଲି नौटा नारी किए ଏଇ ପୁରା କହିଲି हक ଏଇ 9ଟା ନାରୀ କି ଦେଖିବ ये न बधा भक्ति परा नौटा नारी आहा न बधा भक्ति परा नौटा नारी नौटा नारी रे भला नौटा नारी नबधा भक्ति हैला नौटा नारी नारी ठीक नबदा भक्ति हाँ हृदय रे जार नौटी जाक भक्ति से हला ब्रह्मचारी हला ହେଲା आ